हेलो सांग मैंने वेलकम करुच्छे आज वीडियो को समस्त किसी ना किसी देखिए स्ट्रगल थाए प्रति लोकर लोक बोली ना कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखो कौन सी लिविंग थिंग्स को देखो समस्त लाइफ रे किसी ना किसी स्ट्रगल तो थाए डेफिनेटली कहीं खावाई स्ट्रगल करते तो कहीं रही स्ट्रगल करते एवं जार ये दुटा ठीक अच्छे ना से क्यारियर स्ट्रगल करे एवं जार क्यारियर भी ओके अच्छी से क्यारियर को केमती आग को आहरी ग्रोथ कर डेभलपमेंट कर से सब स्ट्रगल करता है सब टेंशन थाए कि ना कि भावु थाए तेणु ये स्ट्रगल जिनसा मीनस ना कहुए स्ट्रगल इज लाइफ स्ट्रगल सतरे लाइफ माने जेपर्यंत तुम लाइफ अच्छी से पर्यटन तुम स्ट्रगल भी अच्छी तेणु ये दुटा जिन के एंड हबार चान्सेस ना से भाया गोटे कहानी ये पूर्वर आम पढ़ी हिरण्यक मंथरक आमर थे लघुपतन गोटे काक थी काऊ थी हिरण्यक गोटे मूषा थिला आउ मंथरक गोटे कईछ थिला एमाने तीन जण सांग थिले तेणु मंथरक लघुपतनक एमाने दी जण हिरण्यकर दुख जानिया चाहिए जे तुम दुख कौन तुम कहीं एत बढ़िया निजर दुर्ग को छाड़ी एत बढ़िया निजर घर को छाड़ी आम सहित आसिल आम ये पाखक आसिल तो हिरण्यक ता दुख कहला भावतु से आम पूर्व भिडियो जी देखी थे से जानी थे हिरण्यक बहुत सातिर थिला बहुत स्मार्ट थिला तार ज्ञान बहुत थिला बहुत से माने आइडिया थिला तार पावर भी थिला माने तार गोटे पावर थिला कौन ना जंप करिवार माने से कौन भी उच्चा जमी गोटे माकड़ टे ना ताड़ भी अधिक उच्चाड़बार तार क्षमता थिला तथापि ता जीवन में भी दुख थिला मैंने गोटे मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन भितर किसी ना कि दुख थाए आज आम अंबानी को देखी नियंतु आडानी को देखी नियंतु बिल गेट्स को देखी नियंतु जेफ बेजोस को देखी नियंतु एलन मस्क को देखी नियंतु क्या भी देखु ना ताको लाइफ रे किसी ना कि स्ट्रगल थी स्ट्रगल तो डेफिनेटली अच्छी दुख भी थी तेणु ये हिरण्यक कथा उठी हिरण्यक जो मूषा अच्छी दुख कहवाई स्टार्ट कर गोटे कुटीर कहानी गोटे मठ कुटीर कि मठ से मठरे जड़े आमर बाबाजी रोते जड़े ऋषि रोते तो से ऋषि कौन करते जिते भी से भिक्षावृत्ति जाती कि कौड़ी होम यज्ञ जाती तो ऋषिंकर कौन ना ना था चूड़कर्ण ठीक अच्छे ऋषि ना था चूड़कर्ण तेणु कौन है जिते भी से जाती से समय किसी ना कि दान दान दक्षिणा मिले कि नहीं मिले ओबियसली और से जो लोक मैंने भी आसने किसी देकी जाती खुशी कौन से भगवान बोली मानती समस्ते प्रभु बोली मानती तेणु पाखे खाइबार अभाव घटे तेणु से जिते भी जहाँ खाती जहाँ बड़का आस गोटे माठिया जो सिक्का आम करूँ आ पुराना टाइम में सिक्का थिला सिक्का करके झुले दिखती जमीक से खाद्य को कहीं किसी कहीं खाइबे ठीक अच्छे कौ किसी पोक पकेबेनि कि कौन बिले मूषा एम सब खाइबे तो एबे कौन है ना जो मित्र बंधु मैंने से चेष्टा करते खावाई माने जो मूषा मैंने थे हिरण्यक एवं हिरण्यकर क्यारेक्टर आसे आस हिरण्यकर जो मूषिक बंधु मैंने जो फ्रेंड मैंने से सब चेष्टा करते खावाई बट खाई पारती प्रॉपर्ली तेणु से जाकि कौन कहले ना हिरण्यक तुम तो माने डेइबारे पूरा उस्ताद तुम आम तो सब ठीक भाव में खावा भी पाऊनु आउ से ऋषि महाशय सेमती कर जो शिक्षा कर रखी तुम तो डेइबारे उस्ताद तुम आम खाद्य संग्रह कर तो यू तो प्रथम हिरण्यक को भल लगे चोरीदारी किंतु से कम एमती तो कहीं से मनीष नुहे से खावा देते नहीं खावा दे दिया तेणु से चोरी करा पड़े तेणु से हिरण्यक कौन कला सहित आसला से फास्ट दिन कथा आसला आसिकी से सिक्का उपरको जंप कला सिक्का छिंडेकी धरिकी जिनस आसिक खावाई देला से खाइले एमती किसी दिन कंटिन्यू चलला ऋषिंकर कौन ऋषि कौन भाविले हाँ आज खाईदे काली खाइबे हाँ आज खाईदे काली खाइबे एमती 5-10 दिन 15 दिन चलीगला बट एबे ऋषि कौन कले ना गोटे आइडिया लगे से भाविले कि जिते भी रूम्रे मुझे रूम कंपलसरी ऋषि मैंने से कौन कौटे थोड़ी ड्यूटी फुटी जाते से तो रूम्रे रही जो डाकरा आसे से जाती कौटे होम यज्ञ करने जिते भी से जाती जो रूम्रे रुहति से गोटे बाउंस ठेंगाटा धरते गोटे ठेंगाटा सब किसी सेकेंड किसी मिनिट छाड़ी एमती बाड़े से शिकार काले कौन थी बोली तेणु यही भयर आउ कौन आमर ये हिरण्यक डेई पारे भी भय जीवन काले बाईचान्स देखीदेवे हिरण्यक जाऊँ जंप कर नजर पड़गला तो से शिकार खाइबा गोटे दिन नष्ट हो जाए बट से तो मरीज ना ऊपर पड़े मरी जापे ना बाड़ी आघात पाई मरी जापे तेणु से आटेम्प्ट नेले एमती हवा द्वारा खाଇବା पीवा भी बंद हो गला तो एबे कौन करेंगे एबे तो तांकर बड़ दुख पिला एड़ा हूँ हिरण्यकर दुख माने ता पाखरे स्किल भी थिला ता पाखरे ग्रुप भी थिला ता पाखरे उपाय भी थिला तथापि से स्ट्रगल करूला खाइबा पाई थर भावतु तापाई हूँ तो सांग स्ट्रगल तो से करूला कि से भी तो खाई था से तेणु से भी देखो स्ट्रगल करते यह सहित कौन होता थे ना एमती से बाड़ौं सी जानी ना जाऊ से आसूना से भाविले कि काले मुझे बाड़े बंद कर पुणी थे से तेणु से चलीगले मूषा मैंने
କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାଙ୍କର ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତି। ତ ଦିନକର କଥା, ତାଙ୍କର ଜଣେ ବିଦେଶରୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲେ, ସେ ବି ଜଣେ ଋଷି, ସେ ବି ଜଣେ ସାଧୁ। ସେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କଥା, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ରାତିରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ଶୋଇଲେ ବିଛଣା ପାରିକି। ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ହେବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି କଥା ବି କହୁଥିଲେ ବିଦେଶ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏପଟେ ଯେଉଁ ଚୂଡ଼କର୍ଣ୍ଣ ସେ କିଛି ଶୁଣୁନଥିଲେ, ମାନେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲେ। ସିଆଡ଼େ ବାଡ଼ଉଥିଲେ, ହଁ ଟିକେ ଶୁଣିଲେ ହଁ କୁହ, ସେଠୁ ବାଡ଼ଉଥିଲେ। ଏପଟେ ସେ କିଛି କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ସେପଟେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ। ତ ଏମିତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସାଧୁ ମିତ୍ର ଜଣକ ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ଯେଉଁ ମୂର୍ଖ, ତୁମେ ଜଣେ ଋଷି, ତଥାପି ତୁମେ ଏତେ ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ନିଜ ଅତିଥିଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନ, ନିଜ ଅତିଥିଙ୍କୁ ତୁମେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛ ଏଇ ହିସାବରେ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ବାଣୀ ଶୁଣେଇକି ବହୁତ ଗାଳି କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଏପଟେ ସେ ତାଙ୍କର କାନ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସିକି ରହିଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ତାପରେ ଶେଷରେ ସେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ କି ନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନ୍ଧୁ ଏମିତି କିଛି ହେବାର ରିଜିନ୍ ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ତ ଏ ସଂସାରରେ ତୁମେ ମୋର ଜଣେ ହିଁ ବନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେ ମୂଷାମାନେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଆସିକି ମୋ ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରୁ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମାଠିଆରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନିଅନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅଣଶୁଣା କରିକି ମୁଁ ସେଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଦିଏ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଖାଇଦେଲେ ପୁଣି ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ରହିବନି ସକାଳେ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମର ଯିଏ ବିଦେଶ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ସେ ତ ଏତେ ରାଗିକି ଥିଲେ। ଏବେ ରାଗଟା ଆଉ ତ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଉପରେ ଯାହା ସୁଝେଇଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ରାଗ ଆସିଲା କାହା ଉପରେ, ସେ ମୂଷାମାନଙ୍କ ଉପରେ। ମାନେ ସେ ଭାବିଲେ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଛାର ମୂଷା ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେ ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକର କଥା ଶୁଣିଲେନି। ତେଣୁ ଏବେ ସେ କହିଲେ ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି। ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଋଷି ରହିଲେ କର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବସା ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖାଇଦେଲେ ମୂଷାମାନଙ୍କର। ଏବେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିଥିଲେ, ଠୁକ୍ 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 କିନା ବାଡ଼ଉଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇନଥିଲେ। ଇଏ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିବା, ବଟ୍ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଯାହା ବି ଆମେ ଶିଖିଲେ, ତାର ବହୁତ କିଛି ତ ଶିଖି ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆଜି ଶିଖିଲେ କି ସେ ଯେକୌଣସି ବି ଲୋକ ହେଇଥାଉ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ହେଉ, ପଶୁ ହେଉ, ପକ୍ଷୀ ହେଉ, କି ଏମିତିରେ ବି ଆମେ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଥାଏ। କେହି ନା କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ଥକି ଯିବେନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ବହୁତ କାମ କଲା ପରେ ଥକିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ଲାଇଫ୍ ଭାଇ ଯଦି ଆମେ ଥକିଯିବା ମାନେ ପଛେଇଯିବା, ସମସ୍ତେ ଆଗେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଥକିବାର ନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ସହିତ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲାନିଂରେ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିବନି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯିଏ ଥିଲା କି ହିରଣ୍ୟକ, ସେ ଯେ ଏମିତି କିଛି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତା, ଆଉ କମ୍ ମାନେ ସବୁଦିନ ସେ ସେଇଟା କଲା। ତେଣୁ ଏମାନେ ଋଷି ଆମର ରାଗିଗଲେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ରେ କରିଥାନ୍ତା, 5 ଦିନ 10 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ, ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ସେ ଜାଣି ବି ପାରିନଥାନ୍ତେ ଚୋରି ହେଉଛି ବୋଲି ଏମିତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା ଏଠି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେ କରିନଥିଲା। ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରନ୍ତୁ ୱିଥ୍ ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲାନିଂ, ଆଣ୍ଡ ଦେଖିବେ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଇଜି ଲାଗିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। କାଲିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ବିଦେଶ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ କଲେ ହିରଣ୍ୟକ ସହିତ, ଆଉ ତା ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ କ'ଣ ହେଲା। ତ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର। ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।